वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आज भी सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर उसकी खुशबू आज भी कमरे से आ रही थी। वो आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन की। नफासत से सेट वो कमरा आज भी अपने कहने वाले की पसंद का मुंह बोलता सबूत था। वो कदम कदम चलता ड्रेसिंग टेबल तक आया। वहाँ बहुत सारा मेकअप और कॉस्मेटिक्स का सामान पड़ा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर हर एक चीज़ को छुआ। उसे इन सब चीज़ों पर उसका लम्स महसूस हो रहा था। ग्रे आंखें इस वक्त तकलीफ की शिद्दत से सुर्खी चलका रही थी। कमरा भी अब खाली और वीरान था, बिल्कुल इसके दिल की तरह। उसने ड्रेसिंग का दराज खोला। वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी सेट की गई नफासत से पड़ी थी। हारिस शाह की नज़र सबसे अलग और ख़ास डब्बी पर पड़ी। इसने वो डब्बी उठाकर खोली तो इसमें बहुत खूबसूरत वाइट गोल्ड के झुमके थे। हारिस की आंखों में चमक उभरी। आंखों के सामने कोई बुली बसरी याद नमूदार हुई। वो सारी हवेली में माला को ढूंढ रहा था। फिर वो इसे दूसरे फ्लोर के लाउंज में किताबों में सर दिए नीचे नरम कालीन पर बैठी नजर आई। ओ माला, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें सारी हवेली में ढूंढ रहा था। माला ने अपना सर किताबों से निकालकर हारिस को देखा। क्यों, क्या हुआ? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? 18 साला माला के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। हारिस दिलकशी से मुस्कुराया। तुम भूल गई? आज क्या दिन है? माला की आंखों में उलझन उभरी। आज कोई खास दिन है? उसने उल्टा हारिस से सवाल पूछा। हारिस ने उसके सर पर एक हल्की सी चपट लगाई। इन किताबों में सर दिए बैठी रहना। आज अपनी सालगिरह भी भूल गई? हैप्पी बर्थडे मेरी काली बिल्ली। और माला की आंखों में हैरत अंगेज तौर पर बेयकीनी उभरी। आप आपको याद था? फरत जज्बात से इसकी आवाज़ गीली हो गई। तो और क्या, बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारा। मुझे याद नहीं होगा तो और किसे याद होगा? हारिस ने बेनियाजी से शाने उचकाए, मगर माला तो नम मुस्कुराती नज़रों से उसे देखती रह गई। अच्छा चलो आंखें बंद करो। माला ने उलझन से इसे देखा। है, मगर क्यों? हारिस अब जुन जला रहा था। करो तो सही। माला ने फौरन आंखें बंद की। हारिस ने अपने कमर के पीछे छुपाया फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट का डिब्बा सामने किया। चलो अब आंखें खोलो। माला ने फौरन आंखें खोली, मगर जैसे ही नजर इन दोनों चीज़ों पर पड़ी, आंखों से आंसू निकलते गालों पर बह गए। उसने फौरन दोनों चीज़ें पकड़ ली। वो बहुत खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता था। ताज़ा गुलाब। वाह, मेरा बर्थडे गिफ्ट। ये बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। वो बच्चों जैसे खुश हुई। हारिस ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। अरे नहीं, ये गिफ्ट नहीं है। तुम्हारा असल गिफ्ट तो यहाँ है। हारिस ने अपनी सीने की तरफ इशारा किया। माला की आंखें फैली। हारिस ने अपने कोट के सीने के मुकाम की जेब से एक डिब्बी निकाली। माला ने देखा वो एक ज्वेलरी बॉक्स था। हारिस ने वो डिब्बी खोली और इसे माला की तरफ किया। माला ने बेयकीनी से इस डिब्बी को देखा। इसमें बहुत खूबसूरत वाइट गोल्ड के छोटे छोटे झुमके थे। माला के लब 27 में डले। वाओ, ये मेरे लिए है? उसने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल, तुम्हारे लिए है। मुझे ये बहुत पसंद आए थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। माला ने चमकती आंखों के साथ इस डब्बी को पकड़ा। वो बहुत खूबसूरत है। माला की आंखें हैरत से चुंधिया गई थी। ये बहुत महंगे हैं, उसने कुछ कामती आवाज में कहा। हारिस के चेहरे पर नागवारी उभरी। मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें इनके महंगे होने की कीमत की फिक्र पड़ गई है? माला कुछ शर्मिंदा सी हुई। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि आप इतने महंगे क्यों लाए? अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से ले आते, कोई छोटा मोटा गिफ्ट। हारिस ने सर पर हाथ मारा। माला, इतनी समझदारी भी अच्छी नहीं। और जहाँ तक रही बात इन झुमकों की कीमत की, तो वो मैंने अपने पॉकेट मनी से जमा किए थे। माला बेयकीनी से हारिस का चेहरा देखती रह गई। वो अपने पैसे इस पर खर्च कर रहा था। माला के लब मुस्कुराहट में डले। चलो मुझे पहन कर तो दिखाओ। हारिस पुरजोश हुआ। माला ने फौरन नफी में सर हिलाया। अभी नहीं, मैं इसे किसी खास दिन पहनूंगी। हारिस कुछ उलझ कर रह गया। कैसा खास दिन? माला के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट नमूदार हुई। आपकी शादी पर। और इसने खटाक से डब्बी बंद की और अपना सारा सामान समेटती हुई कमरे में भाग गई। मगर हारिस बेयकीनी से उलझ कर रह गया। हैं, झुमकों के पहनने का मेरी शादी से क्या ताल्लुक? ये माला भी ना, पता नहीं क्या क्या चलता है इसके दिमाग में। हारिस खाली फर्श को देखकर बस पड़ा कर रह गया। मादी का बुलबुला हवा में तहलील हो गया। उसने वाकई 3 सालों में माला के कानों में ये झुमके एक बार भी नहीं देखे। दिल में कुछ नई सिरे से घायल हुआ। हारिस ने वो झुमके अपने दिल की मुकाम पर शर्ट की पॉकेट में डाली है। ऐसा लगा जैसे वो दिल के बहुत पास आ गई है। वो बहुत मोहब्बत से उसके लिए लाया था। इन झुमकों को पहली बार देखकर ही उसे माला का चेहरा याद आया था। फौरन माला को देने का फैसला कर लिया था। वो अपने सारे ख्याल झटक कर कंपोज हुआ।
फिर ड्रेसिंग का दराज बंद किया और स्टडी टेबल तक आया। वहाँ स्टडी टेबल पर माला की डायरी पड़ी थी। हारिस ने डायरी को उठा लिया। फिर नज़र सारे स्टडी टेबल पर घूमी। एक वक्त था वो इस कमरे में रहती यहाँ बैठकर पढ़ती थी, मगर अब वो कहीं भी नहीं थी, वो जा चुकी थी हारिस की जिंदगी से बहुत दूर। मगर हारिस के दिल में वो आज भी पूरे हक से बराजमान थी। अगर माला को लगता था कि खुद को हारिस की जिंदगी से दूर करके वो हारिस के इश्क को ख़त्म कर सकती थी, तो ये नामुमकिन था, क्योंकि वो तो हारिस शाह की नस नस में सांसों की तरह बस चुकी थी। उसने डायरी उठाई, फिर कमरे से बाहर की जाने बढ़ा। सारी लाइट्स बंद किए उसने माला का कमरा बंद कर दिया। खाली कमरे भी अपनी मालकिन को याद कर रहा था, जिसे गए 4 माह होने को थे। हारिस शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। उसके हॉस्पिटल जाने का वक्त था। जल्दी से तैयार होता वो कमरे से बाहर निकला, मगर दरवाजे में ही उसे अलीना बेगम खड़ी नजर आई। उसने कुछ हैरानी और उलझन से उन्हें अपने कमरे की दहलीज पर खड़ा पाया। वो कुछ हिचकिचा रही थी। खैरियत आई सही? उसने खुद को पुरसुकून किए सवाल किया। अलीना बेगम का चेहरा बता रहा था कि वो इस वक्त कितनी तकलीफ में है। हारिस, एक बार मेरी बच्ची से मेरी बात करवा दो, मैं उसे वापस बुला लूंगी, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। हारिस ने एक अफसोस भरी नज़र इन पर डाली, जिन्हें वक्त गुजरने के बाद अपने रवैये का एहसास हुआ था। मैं आपकी बात तब ही करवाऊंगा जब मेरी इससे बात होती होगी। 4 माह हो गए हैं उसकी शक्ल देखे, उसकी आवाज़ सुने, मैं उससे कोई राब्ता नहीं है। हारिस ने शिकस्ता लहजे में संजीदगी से एक एक लफ्ज़ अदा करते अपना सर झटका, और अलीना बेगम हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा उससे राब्ता नहीं? हारिस ने कोर्ट से नफी में सर हिलाया। मगर ऐसे कैसा हो सकता है? अलीना बेगम को अपने पैरों तले ज़मीन से रक्त महसूस हुई। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उससे राब्ता करने की कोशिश नहीं करूंगा और ना किसी को बताऊंगा कि वो कहाँ है, और मैं इसे ना नहीं कह पाया। हारिस शाहजब के आखिरी मराहल से गुजर रहा था। अलीना बेगम खामोशी से टूटा दिल लिए वापस पलट गई। उनके जाने के बाद हारिस की आंखों के सामने माजी के दीप जलने लगे। ये शाह हवेली थी, जहाँ पर अमान शाह और इर्तजा शाह 2 भाइयों के खानदान बसते थे। चूंकि अमान शाह बड़े भाई थे, इसलिए वो गांव के सरदार थे। अमान शाह का एक ही बेटा था, हारिस शाह, और इनकी बीवी थी साजिदा बेगम, जबकि इर्तजा शाह की एक बेटी माला थी और इनकी बीवी अलीना बेगम थी। हवेली वाले खुश और अमन के साथ रहते थे। हारिस और माला की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। हवेली में सब कुछ ठीक चल रहा था। तूफान तो तब आया जब माला से उसके एक क्लास के लड़के ने बदतमीजी की और गुस्से में माला ने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। वो भी किसी अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ रईसज़ादा था। उसने गुस्से से माला की कुछ नजेबा तस्वीरात आर्टिफिशियल तरीके से बनवाई और हवेली पहुंच गया। वो सारी तस्वीरें हवेली वालों को दिखाते उसने माला के किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया कि माला उसके साथ काफ़ी वक्त गुजार चुकी है। माला ने रोते हुए अपने किरदार की सफाई देनी चाहिए। इर्तजा शाह को जैसे अपनी बेटी से इस कदर घटियापन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने गुस्से में माला पर हाथ उठा दिया, मगर ये सब हारिस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसका बस नहीं चला कि इस लड़की को मार देता, मगर फिलहाल उसे माला की इज्जत बचानी थी। इसलिए उसने भी गुस्से से कह दिया कि वो इसी वक्त माला से निकाह करेगा। और इस तरह उसने माला से निकाह कर लिया। मगर निकाह के बाद माला सुकून में नहीं थी, उसे तकलीफ थी। उसके बाप ने यकीन नहीं किया। दादा ने सर से हाथ उठा लिया, माँ ने चेहरा मोड़ लिया। हारिस ने निकाह करने के बाद भी इसे सुकून नहीं मिल रहा था जो इसे मिलना चाहिए था। वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, मगर अफसोस अगले ही दिन उसे पता चला कि जिस लड़की ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था उसका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। माला नहीं जानती थी कि वो कैसे मरा। बस ये राज सिर्फ हारिस जानता था। बचपन से उसकी जान माला में थी। उसने माला को बहुत मोहब्बत से शहजादियों की तरह ट्रीट किया था। फिर वो कैसे इस इंसान को जिंदा छोड़ देता जिसने इसकी माला पर गंदी नज़र डुराई थी। इसकी ज़िंदगी में फ़िलहाल शादी कहीं नहीं थी। उसने ये नहीं सोचा था कि वह शादी करेगा भी या नहीं, मगर जिस दिन माला पर इल्ज़ाम लगाया गया था, तब उसने सोच लिया था कि वह माला से शादी करेगा। उसने इसी वक्त माला से निकाह किए इसे अपनी इज्जत बना लिया था, क्योंकि इसे माला से बहुत मोहब्बत थी। जिस बात का अंदाज़ा इसे उसी दिन हुआ था, जब सारी हवेली में माला को कटहरे में खड़ा किया गया था। मगर वो फिर भी चली गई। वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, और हारिस ने उसे नहीं रोका, उसे खुली फिजा में छोड़ दिया। वो माला पर लगे इल्ज़ाम का बदला तो ले चुका था। अब बस उसे सिर्फ माला को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना था, उसे वापस लाना था, जो जाने किस दिन वो पूरी कर सकेगा। यह कराची के सबसे बड़े इदारे का मंजर था। आज इतवार का दिन था, इसलिए यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तादाद कुछ कम थी। अगर हम यूनिवर्सिटी ब्लॉक से कुछ दूर नज़र घुमाएं तो एक साइड पर गर्ल्स हॉस्टल बने थे। इस हॉस्टल के तीसरे फ्लोर की एक खिड़की खुली थी।
अगर हम इस खिड़की से अंदर झांक देखें तो एक लड़की तकिया झोली में रखी अपनी थोड़ी सोफे के पुष्ट पर टिकाए अपनी खूबसूरत काली आंखें उठाए आसमान को देख रही थी। सिंपल सी ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउजर पहने वाइट दुपट्टा गले में झूल रहा था। चेहरा हद से ज्यादा संजीदा और वीरान था। आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट किसी ने नोच डाली थी। और ये 22 साल लड़की माला शाह थी। वो खाली खाली निगाहों से आसमान को देख रही थी। आंखों के सामने भूली बसी यादें घूम रही थी। उसने आंखें बंद की तो आंखों के बंद स्क्रीन पर हारिस शाह के कमरे का मंजर नमूदार हुआ। ये उन दोनों के निकाह के 2 दिन बाद का था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बेड के किनारे बैठी हारिस से मुखातिब थी। वो सारे काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हाँ बोलो। आपने कहा था मैं आपसे कुछ भी मांगू तो आप देंगे। हारिस ने मुस्कुराकर अस्वाद में सर हिलाया। तुम मांग कर तो देखो। माला ने अपना हाथ फैलाया। ऐसे नहीं, वादा करें, जो कहूंगी आप मानेंगे। हारिस ने फौरन उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ओके, वादा। माला ने बहुत सा थूक निकला। मुझे आज़ादी चाहिए। इस हवेली से हमेशा के लिए चली जाना चाहती हूँ। और हारिस का रंग लठे के मान सफ़ेद पड़ा। इस हवेली में रहकर ना ही मैं अब पढ़ सकती हूँ, ना ही नॉर्मल हो सकती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने 2 साल की स्टडी में कराची की यूनिवर्सिटी में जारी रखूंगी। मैंने फ़रियाल आपी से बात की है कि वो मेरे एडमिशन का सारा काम करवा देगी। मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ और कुछ वक्त इस जगह से दूर रहकर अपने आप को नॉर्मल करना चाहती हूँ। और हमारे रिश्ते के बारे में भी मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। फ़रियाल हारिस की खालाजाद बहन थी, जो खुद भी इस वक्त कराची में पढ़ रही थी। वो बोलकर खामोश हो चुकी थी। हारिस के दिल में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। आपने वादा किया है, अब आपको मेरी हर बात माननी होगी। उसने बात की आखिर में तस्दीक चाही। हारिस का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। इसे समझ ना आई कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है। ठीक है, उसने इसे पाठ लहजे के साथ जवाब दिया। और माला उसे बेयकीनी से देखकर रह गई। मतलब वो मान गया था। और हारिस शाह सिर्फ माला शाह के सामने ही घुटने टेक सकता था। और आज हारिस शाह अपनी मोहब्बत में हार गया। माला की आंखों से आंसू गिरते गालों पर बह गए। उसने आंसू साफ किए। आंखें खोलकर एक गहरी सांस ली। फिर आंखें बंद की तो एक दूसरा मंजर नमूदार हुआ। वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे। फिर रात के अंधेरे में गाड़ी शाह हवेली से बाहर निकल गई। और दोनों मगरिब के बाद हवेली से निकले थे। उनकी गाड़ी कराची यूनिवर्सिटी में आकर रुकी। माला गाड़ी से बाहर निकली। एक संजीदा नज़र हारिस पर डाली। फिर अपना हाथ उसके सामने फैलाया। मुझसे वादा करें कि आप मेरी हर वो बात मानेंगे जो अब मैं आपसे कहने वाली हूँ। हारिस ने खाली दिमाग और टूटे दिल के साथ जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके हाथ पर हाथ रखे। वादा कर लिया। सबसे पहली बात, मैं कहाँ गई हूँ ये बात सिर्फ आपके दिल में रहनी चाहिए। आप कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे कि माला कहाँ है। दूसरी बात, आप कभी भी मुझसे राब्ता नहीं रखेंगे। अगर 2 साल पूरे होने से पहले आपने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की तो फिर मैं दोबारा कभी आपसे बात नहीं करूँगी, ना आप पर भरोसा करूँगी। हारिस का दिल फैल कर सुकर गया। उसे लगा जैसे माला इसे सांस रोकने का हुक्म सुना रही थी। वो कहना चाहता था, माला ये जुल्म मत करो। फिर उसने अपने लबों को हल्का महसूस किया। मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। माला की आंखों में मान बढ़ गया। वो 2 कदम चलकर उसके नजदीक हुआ। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? हारिस का लहजा न चाहते हुए भी गया। माला ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या मैं एक बार तुम्हें गले लगा सकता हूँ? हारिस के लहजे में बेबसी थी, इल्तजा थी, तकलीफ थी या टूटे जख्म। मगर माला को अपने कदमों के सहारे खड़े होना महाल लगा। वह तमाम हक रखते हुए भी उसे हक करने की इजाज़त मांग रहा था। वो आगे बढ़ी और पूरी कुव्वत से उससे आ लगी। उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया। और हारिस साकत रह गया। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी उभरी। फिर उसे माला के हाथ में अपनी कमर के गेट महसूस हुए। वो जैसे होश में आया, ये कोई ख्वाब नहीं था। हारिस ने अपना कपकपाता हाथ उठाए और उसके गिर्द हिसार बनाया। दूसरे हाथ से इसके सर को सहलाया। माला ने आखिरी बार इसे महसूस कर लेना चाहा। उसके लम्स को अपने वजूद पर ज़ब्त कर लेना चाहा, क्योंकि शायद अब वो कभी इन बाहों में ना समा सके। उसने ज़िंदगी में पहली बार खुद को अपने महरम की बाहों में महफूज महसूस किया। हारिस ने अपने लब उसके हिजाब से ढके सर पर रखे। आंखों से बेआवाज़ आंसू निकलते उसकी बेड पर जज़ब होने लगे। माला ने बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज किया। उससे अलग हुई। अब आपको जाना चाहिए। सुबह होने तक आप हवेली पहुंच जाएंगे। वो अपनी निगाहों को फेर गई, क्योंकि नहीं चाहती थी वो इसे रोता देखे। और इसके सामने कमज़ोर नहीं होना था। हारिस का दिल दर्दने से इनकारी हुआ। वो अपना सारा सामान उठाकर हॉस्टल चली गई। अपने मन मन भारी कदम उठाती वो जा चुकी थी।
اس کا ہار اٹھتا قدم حارث کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ چلی نہیں گئی۔ پھر جب وہ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوئی تو حارث اپنا خالی جسم لیے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکالی، کیونکہ روح تو وہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں کو ایک بار پھر گیلا کرنے لگے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ آنکھوں میں تکلیف اور بے بسی تھی۔ اس نے اپنے سر پر وہاں ہاتھ رکھا جہاں آخری بار حارث نے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، مگر اسے رونا نہیں تھا، اسے بہادر بننا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ حارث سے دور ہو جائے گی تو حارث اسے بھول جائے گا اور پھر خود ہی کسی اور سے شادی کر لے گا، اور وہ اپنی پڑھائی پوری کیے کہیں دور چلی جائے گی۔ اسے حارث کی زندگی سے اپنا داغدار کردار دور کرنا تھا۔ وہ بس حارث کو خود بدظن کر دینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اسے دور رہے گی تو حارث اسے بھول جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی۔ مالا، اتنی اچھی سیل لگی تھی، میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ مارکیٹ چلو، مگر تم تو اس کمرے میں بند رہتی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ پکڑے اندر داخل ہوئی۔ پھر سارے بیگ اس نے بیڈ پر رکھے۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ پڑے تھے، 2 کبرز اور ایک صوفہ تھا، تو دونوں دیواروں کے ساتھ 2 اسٹڈی ٹیبل تھے۔ مالا نے خود کو کمپوز کیا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کو بتایا تو تھا فریال آپ بھی، میرا ٹیسٹ ہے، مجھے وہ یاد کرنا تھا، اس لیے میرے پاس شاپنگ کا ٹائم نہیں، اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ مگر فریال سے ایک کی تیوری چڑھی۔ ہاں جانتی ہوں میں، پڑھائی تو بس ایک بہانہ ہے۔ فریال کی بات پر مالا کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب مجھے نہ تو شاپنگ کا کوئی شوق رہا نہ ہی دلچسپی۔ فریال اسے گود بھی نہ سکی۔ اتنے میں مالا کا موبائل جو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا اس میں میسج نوٹیفیکیشن جگمگایا۔ فریال کی نظر اس کے موبائل کی سکرین پر گئی۔ چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لو آ گیا 1 لاکھ اور۔ آج 1 مئی ہے اور تم جنوری میں یہاں آئی تھی، اور ہر مہینے 1 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں تو 5 لاکھ ہو گئے۔ فریال نرمی سے مسکرائی تھی، مگر مالا مسکرا بھی نہ سکے۔ ایک نظر اپنے موبائل کی سکرین پر ڈالی جہاں اس کے بینک اکاؤنٹ کا نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ فریال نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ مالا دیکھو تو اسے تمہاری کتنی فکر ہے۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ پر تمہارا اکاؤنٹ پیسوں سے بھر جاتا ہے، مگر تم نے 1 روپے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ ناانصافی ہے؟ مالا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپی، ویسے بھی میں لائبریری میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہوں، اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، اور میری فیس تو خود ہی سبمٹ ہو جاتی ہے۔ جانتی ہوں، وہ بھی وہی دیتے ہیں۔ فریال اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مالا، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارے خرچے کی ذمہ داری اس پر ہے۔ کیا وہ اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے؟ نہیں نا؟ تو تم اپنے ساتھ ساتھ اس سے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ مالا کے چہرے کے تاثرات سے پاٹ ہوئے۔ آپ بھی پلیز ہم کسی اور موضوع پر بات کریں۔ اس دشمن جان کا ذکر تکلیف دے رہا تھا۔ فریال نے آج بھی اس سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ حارث بھائی کا فون آیا تھا، تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ ایک بار اپنی ماں سے بات کر لو، وہ تمہیں یاد کر کے روتی ہیں۔ مالا کے چہرے پر ناگواری کے تاثر ابھرے۔ تو انہوں نے یہ پیغام مجھے دینے کے لیے کہا۔ اس نے سنجیدگی سے اختصار کیا۔ ظاہری سی بات ہے، جب تم نے بات کرنے کا اختیار ہی چھین لیا ہے تو وہ مجھے ہی پیغام دیں گے۔ مالا خاموش ہو گئی۔ وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ فریال بھی سر جھٹک کر اٹھی اور شاپنگ بیگ سے سامان نکال کر اپنی سائڈ کی کبڈ میں سیٹ کرنے لگی۔ مالا نے گھٹنے اکٹھے کیے اور بازو ان پر ٹکا کر اپنا سر بازو پر رکھا۔ آنکھیں مزید ویران ہو گئی تھی۔ فریال کچھ منٹ بعد دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ مالا چلو گاؤں چلتے ہیں۔ چلو نا، ہم دونوں چلتے ہیں، تم سب کچھ بول کیوں نہیں جاتی؟ مالا کے چہرے پر بے بسی اور کرب ابھرا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اپنی تکلیف قابو کی۔ میرے ٹیسٹ سیشن چل رہے ہیں، آپ چلی جائیں، میں نہیں جا سکتی۔ فریال کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس لڑکی پر کچھ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں جانتی ہوں میں ڈریس صرف ایک بہانہ ہے، تم بس وہاں جانا ہی نہیں چاہتی۔ فریال کا لہجہ کچھ تلخ ہوا۔ ہاں تو جب آپ جانتی ہیں تو کیوں بار بار اس بات کا ذکر کرتی ہیں؟ مالا کا لہجہ بھی نہ چاہتے ہوئے اونچا ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پیچھے فریال صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گئی، اور اندر وہ واش روم بیسن پر جھکی پانی کا نل کھول دیا، اور پھر دروازے سے سر ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ محبت تو قربان ہونے کا نام ہے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، اور مالا شاہ نے محبت میں خود کو قربان کر دیا تھا۔ وہ بے حیا کا دبا آج بھی اس کے کردار کے پرخچے اڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے گی۔ جس شخص سے محبت کی، آج وہ اس کا محرم، اس کا شوہر تھا۔ مالا کے لیے یہ رشتہ بہت بڑا اعزاز تھا۔
वो इस रिश्ते को गुमनामी की मौत मार देना चाहती थी। उसने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं और मस्जिद में मेरी मौत का ऐलान हो, तब मुझे तुम्हारे नाम से मंसूब किया जाए। मीलों दूर बैठे हवेली में हारिस शाह के हाथों से डायरी छोड़कर जोली में आ गिरी। माला की डायरी पर आखिरी में जो अल्फाज दर्ज थे उन्हें पढ़कर वो भिलभिला उठी। दिल में शिद्दत से दर्द उठी थी। हारिस ने डायरी उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद कुछ सुकून आ ही जाए। वो फिर स्टडी टेबल से उठा और कदम कदम चलता अपने बेड की जानिब दीवार तक आया, जहाँ माला की बहुत सारी तस्वीर लग चुकी थी। किसी तस्वीर में मुस्कुरा रही थी, कहीं हंस रही थी, कहीं नाराजगी से मुंह फुलाकर बैठी थी। ये वो सारी तस्वीर थी जो हारिस ने किसी न किसी खास मौके पर उसके हर किस्म के फेस एक्सप्रेशन को अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। एक तस्वीर में वो रो रही थी। उसकी खूबसूरत काली आंखें पानियों से भरी थी और नाक सुर्ख हो गई थी। उसकी तस्वीर में उसके बाजू पर चोट लगी थी और हारिस से पट्टी करवाते वो बहुत रो रही थी। ये तस्वीर 10 साल पुरानी थी। ये सब तस्वीर हारिस ने माला की हवेली से जाने के बाद अपने कमरे में लगाई थी, ताकि उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने देखता सुकून लेता रहे। हारिस शाह एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर था और शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इस वक्त वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वक्त मजीद आगे से रख गया था। 2 साल गुजर गए। उसने इन 2 सालों में एक बार भी माला से रब्ता करने की कोशिश नहीं की। वो अपने वादे का पक्का था। वो माला को वक्त दे रहा था। मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि सामने वाले को वक्त दिया जाता है, उसे आज़ाद छोड़ा जाता है। इसे खुद के साथ बांध कर नहीं रखा जाता। और हारिस भी बहुत सब्र और हिम्मत से काम ले रहा था। हारिस इस वक्त अपने कैबिन में बैठा था जब एक सीनियर डॉक्टर उसके कैबिन में दाखिल हुआ। वो कोई ज़रूरी फाइल स्टडी कर रहा था। डॉक्टर उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। हारिस ने फाइल वहीं बंद कर दी। मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए थी डॉक्टर हारिस, उन्होंने संजीदगी से कहा। जी कहिए। हारिस भी फौरन संजीदा हुआ। दरअसल कराची में डॉक्टर्स का सेमिनार है। मैं वहाँ चला जाता, मगर कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मेरा हॉस्पिटल रुकना ज़रूरी है। तो क्या आप मेरे बिहार पर वहाँ चले जाएंगे? और हारिस शाह कुछ पल साकत हुआ। 2 साल पूरे हो चुके थे। वो अपने वादे से आज़ाद हो चुका था। ठीक है, आप बता दें जब जाना है। हारिस के दिल पर बोझ कुछ पड़ा था। कल सुबह ही निकलना है। यह रहा इनविटेशन कार्ड। उन्होंने वो कार्ड हारिस की तरफ बढ़ा दिया। हारिस ने कपकपाते हाथों से वो कार्ड पकड़ लिया। दिल की धड़कन तेज हुई थी। शुक्रिया, मुझे फेवर देने के लिए डॉक्टर हारिस, वो मुस्कुराकर कहते उठे। हारिस ने महज सारा स्वाद में सारे हिलाया। क्या वो इससे मिल पाए? ऐसा हो सकता है कि वो कराची जाए और माला से न मिले। उसका दिल उलझ सा गया। वो कराची जाने का अहद कर चुका था। उससे मिलना या ना मिलना वो किस्मत पर छोड़ गया, क्योंकि माला ने गुजरे माह साल में इससे एक बार भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। मगर वो हारिस शाह के दिल पर उसी तरह बराजमान थी। दिल लगी होती तो शायद उसे अब तक भूल चुका होता, मगर ये इश्क था, ताउम्र दिल में रहने वाला। वो कराची पहुंच चुका था। उसका सेमिनार कल होना था और 3-4 दिन वो यहीं रुकने वाला था। जब तक वो कराची में नहीं था तब तक तो दिल पर काबू पाया था, मगर अब उसे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। इसलिए अपनी दिल की आवाज़ पर लब्बई कहते हुए अपनी गाड़ी होटल से निकालकर सड़क पर डाल चुका था। अब उसकी गाड़ी का रुख माला की यूनिवर्सिटी की जानिब था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने गाड़ी यूनिवर्सिटी में पार्क की, फिर गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी ग्रे आंखों में ऐसी कशिश थी कि लड़कियां उसे पलट पलट कर देख रही थी, मगर वो इन सब से बेनियाज माला को ढूंढ रहा था। यूनिवर्सिटी टाइम था, इस वक्त वो हॉस्टल में तो होगी नहीं। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी से मजीद खूबरू बना रही थी। वह दोनों तेज तेज कदमों से चलती अपने डिपार्टमेंट की जाने बढ़ रही थी। आज की क्लास तुम्हारी वजह से मिस हुई है। वह 23 साल बुरी आंखों वाली लड़की ने अपनी किताब उठाकर अपने साथ चलते लड़की के बाजू पर मारी। वह लड़की किसी एहसास के तहत अचानक रुकी, फिर पलटी तो उसकी काली आंखें नजर आईं। हेलो माला, कहाँ खो गई? वह लड़की उसके सामने अपना हाथ हिला रही थी, मगर माला उसे नहीं देख रही थी। वह पीछे खड़े हारिस को देख रही थी, जो दाएं जानिब खड़ा मुस्कुराकर माला को ही देख रहा था। और माला के आसपास सब कुछ ठहर गया। वो कदम कदम चलता उसके पास आ गया। कैसी हो माला? उसने अपने अजली नरम अंदाज में पूछा। वह लड़की हैरत से मुंह खोले एक नज़र इस खूबसूरत शहजादे और एक नज़र माला पर डाल रही थी। माला जैसे होश में आई। सॉरी, आप कौन? मैं आपको नहीं जानती। माला का लहजा सर्द और अजनबी था। हारिस की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, बस नरम मुस्कुराहट जख्मी मुस्कुराहट में मुंतकिल हो गई थी। उसे माला से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो बेयकीनी से माला की खूबसूरत काली आंखों को देखता रह गया। उसका सारा चेहरा नकाब से ढका हुआ था। चलो सबा, क्लास का टाइम हो रहा है, चले?
اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا ہاتھ کھینچا اور آگے بڑھ گئی۔ حارث پیچھے خالی ہاتھ اور خالی دل لیا کھڑا رہ گیا۔ مالا کے ساتھ کھڑی لڑکی نے اس کا کندھا ہلایا کہ وہ ہوش میں آئی اور ہڑبڑا کر آس پاس دیکھا۔ حارث اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مالا حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب وہ سب صرف سوچ رہی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ایک نظر حارث کو دیکھا اور ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو۔ مالا کہاں کھو گئی؟ وہ کچھ پوچھ رہے ہیں۔ صبا کی آواز سے وہ جیسے ہوش میں آئی، پھر سوالیہ نظروں سے دوبارہ حارث کی طرف دیکھا۔ وہ 2 قدم قریب ہوا۔ کیسی ہو مالا؟ اور مالا کی ساری دنیا ساخت اور جمد ہو گئی۔ تو وقت آ گیا تھا اس کا سامنا کرنے کا۔ اس نے ایک سنجیدہ نظر صبا پر ڈالی۔ تم کلاس میں جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ صبا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مگر کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس نے کچھ مزاحمت کی۔ میں نے کہا جاؤ، میں آتی ہوں۔ مالا نے کچھ سخت لہجے میں کہا کہ صبا خاموشی سے کلاس کی جانب چل پڑی۔ اب وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ مالا ترسی ہوئی روح بنی، اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لب ہلنے سے انکاری تھے۔ 2 سال بعد اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مالا خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی۔ وہ اس شخص کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جان گئی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اس حرکت پر حارث کے لب مسکراہٹ میں ڈلے اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مالا جیسے ہوش میں آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کچھ سخت لہجے میں سوال کیا۔ حارث کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ایک سیمینار میں آیا تھا، تمہاری فکر ہو رہی تھی تو اس لیے ایک نظر دیکھنے آ گیا۔ حارث اپنے ازلی نرم انداز میں جواب دیتا۔ اس کی آنکھوں میں 2 سال بعد دوبارہ چمک ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کو جانا چاہیے، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس نے جلد سے جلد یہاں سے غائب ہو جانا چاہا، ورنہ وہ اس کے شہر میں جکڑ جاتی تو خود سے کیے سارے وعدے درے کے درے رہ جاتے۔ حارث کے دل میں کچھ قائل ہوا۔ مجھ سے میرا حال نہیں کچھ ہوگی؟ اس نے کچھ خوبکی سے سوال کیا۔ مالا کا دل بے ساختہ ڈوب کر ابھرا تھا۔ دل نے کہا اتنے سنگ دل مت بنو مالا، مگر وہ دل کی سنی بہت پہلے پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ کچھ پل بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ میری کلاس کا ٹائم ہے، میں چلتی ہوں۔ جلد بازی میں کہتے اس نے اپنے قدم بڑھائے، مگر اچانک اسے اپنے ہاتھ پر حارث کی ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ وہ پتھر ہو گئی۔ چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حارث نے نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کینٹین کی جانب قدم بڑھائے اور وہ اس کے ساتھ کسی کٹی ڈال کی طرح چلتی گئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ حارث کے ہاتھ میں دیکھا۔ آنکھوں سے نمی چلکتی، گالوں پر بہنے لگی۔ کتنی خواہش کی تھی اس نے اپنا یہ ہاتھ حارث کے ہاتھ میں دیکھنے کی، مگر اس طرح نہیں، ان حالات میں نہیں۔ میری کلاس کا ٹائم، مالا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا۔ کیا مجھ سے زیادہ کلاس ضروری ہے؟ اس نے خالی خالی لہجے کے ساتھ سوال کیا اور مالا نے تکلیف زدہ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ سے زیادہ تو کچھ ضروری ہی نہیں۔ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ حارث نے ایک نظر اس کا جھکا سر دیکھا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ مالا کا ہاتھ ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ مالا خاموشی سے اس کے ساتھ جاتی گئی۔ وہ اسی لیے یونیورسٹی کی کینٹین میں آ گیا۔ کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا، پھر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا لوگی؟ اس نے دوستانہ لہجے میں سوال کیا۔ مالا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ اجنبی تھا جو حارث صاف محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ پل وہ سنجیدگی سے مالا کو دیکھتا رہا، جو سر جھکا کر ٹیبل کی سطح پر انگلی پھیرتی شدید مضطرب نظر آ رہی تھی۔ حارث نے ویٹر کو آواز لگائی، 2 اسٹرابی شیک۔ ویٹر سر ہلاتا چلا گیا، مگر مالا نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ 2 منٹ بعد 2 شیک کے گلاس ان کے سامنے تھے۔ حارث نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا اور ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور اس سے پہلے وہ گلاس منہ تک لے جاتا مالا فوراً تھی اور اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کو تو اسٹرابی شیک سے الرجی ہے؟ مالا غصے سے پھٹ پڑی۔ حارث نے پرسکون ہو کر ٹیک لگائی اور مسکرا کر اپنا ہاتھ ٹھوڑی پر رکھے اسے دیکھا۔ اوہ، تمہیں آج تک یاد ہے؟ اس نے شرارت سے سوال کیا، اور مالا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اپنی حرکت پر غور کیا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایک نظر آس پاس ڈالی۔ اسٹوڈنٹ اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ وہ ایک تھکن زدہ سانس خارج کیے واپس بیٹھ گئی، مگر حارث کھل کر مسکرا رہا تھا۔ پھر دوسرا گلاس بھی مالا کے سامنے رکھا۔ ویسے میں نے یہ دونوں ہی تمہارے لیے آرڈر کیے تھے، تمہیں یاد ہے؟ جب تم چھوٹی تھی تو کتنے شوق سے یہ پیتی تھی، اور میں تمہیں اپنے حصے کا بھی دے دیتا تھا۔ بچپن کے وہ سنہرے دن یاد آتے مالا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ کتنا خوبصورت وقت تھا۔ اس نے کچھ حسرت سے وہ گلاس دیکھے، مگر آج انہیں پینے کا شوق ہی مر گیا تھا۔ یہ تمہارا اور یہ میرا بھی تمہارا ہوا۔ حارث کی بات پر مالا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پی لو ورنہ میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔
वो अभी भी अपने पुराने दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। माला गुजरे माह साल भूल गई। उसके सामने टीनेजर हारिस बैठा था और इसे स्ट्रॉबेरी शेक लाकर दे रहा था। माला ने अपना कपकपाता हाथ उठाया और एक ग्लास पकड़ लिया। वो ग्लास जो हारिस का था। आहिस्ता से नकाब का पल्लू चेहरे से सिरकाया। हारिस मोहब्बत से उसे देख रहा था, जो अब ग्लास मुंह तक ले जा रही थी। फिर उसने एक गोंद भरा, जैसे मुंह में कड़वाहट उतर गई। फौरन ग्लास टेबल पर रख दिया। हारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या हुआ, कड़वा है? उसका सर हाँ में हिला। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। हारिस ने वही ग्लास उठाया, मगर इससे पहले वो होंठों तक लेकर जाता एक बार फिर माला ने पकड़ लिया। क्या कर रही हैं? उसने गुस्से से हारिस को डांटा। हारिस खोलकर मुस्कुराया। अपने लिए इसका फिक्रमंद होना दिल को सुकून पहुंचा रहा था। माला सारी ख्याल झटक कर होश में आई। आपने क्या बात करनी थी, जल्दी करें। सवाल करते साथ इसने दोबारा ग्लास होंठों से लगा लिया, मगर अब करवाहट कम हो गई थी। क्या मतलब? मुझे अपनी बीवी से कोई बात करनी होगी तो ही यहाँ आऊँगा। वो शरीर लहजे में गोया हुआ, मगर माला के गले में ही शेक अटक गया। वो दोहरी होती खांसने लगी। क्या मतलब? उसने अचंभे से हारिस से सवाल किया। आंखों में गुस्सा और आने लगा। आप बिना किसी बात के मेरा इतना वक्त ज़ाया कर चुके? उसने सख्त लहजे में सवाल किया। हारिस की मुस्कुराहट सिमट गई। वो सीधा होकर बैठा। माला, मैं शोहर हूँ तुम्हारा, इतने ग्रेस की वजह जान सकता हूँ? हारिस ने भी अब संजीदगी से सवाल पूछा। माला के सारे अल्फाज हलक में ही दब गए। वह नजरें चुराती दूसरा ग्लास भी होंठों से लगाकर पीने लगी। हारिस के चेहरे पर असोदा सी मुस्कान उभरी। 2 साल बाद उसका चेहरा देखकर दिल और रूह में सुकून उतर गया था। माला को तो चुप ही लग गई थी, तो हारिस ने ही कलाम का सिलसिला दोबारा जारी रखा। तुमने 2 साल का वक्त मांगा था, मैंने दिया। तो फिर तुमने सोच लिया हमारे रिश्ते के बारे में? हारिस की बात पर एक बार फिर माला के गले में शेक अटक गया। कड़वाहट हलक तक फैल गई। वो खांसती कुछ सीधी हुई। अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे, क्या कहती। मेरे पास वक्त नहीं था, मैं पढ़ाई में बिजी थी, सोचने समझने का वक्त नहीं मिल पाया। माला ने सिपाट लहजे में जवाब दिया। हारिस के चेहरे पर संजीदगी छाई। आंखों में गुस्सा उभरने लगा। माला, तुम होश में हो? तुमने मेरी जिंदगी मजाक समझ रखी है। तुमने कहा मैं तुम्हें वक्त देना चाहिए। मैंने तुम्हें पूरा वक्त दिया, और आज तुम कह रही हो तुम्हारे पास ये सोचने का वक्त ही नहीं था। हारिस दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। माला ने संजीदगी से ग्लास टेबल पर रखा। मैंने तो आपसे नहीं कहा था मुझसे निकाह करें। वो आपका अपना फैसला था। आप कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी कर लें, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमारे रास्ते और मंजिल अलग है। यही मेरी ग्रेस की वजह है। मैं आपसे इसीलिए दूर रहना चाहती हूँ। मुझे भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। वो संजीदगी से एक एक लफ्ज़ कहती उठी, अपना बैग पकड़ा और हारिस का दिल टुकड़ों में तोड़कर कैंटीन से बाहर निकल गई। एक न एक दिन तो इसे हारिस को खुद से दूर झटकना ही था, तो फिर आज ही क्यों नहीं। माला ने दिल पर पत्थर रखकर ही फैसला किया था। वो जानती थी। हारिस ने उसकी पुश्त को तकलीफ से देखा, और तब तक देखता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गई। माला को अगर ये लगता था कि हारिस से अंदर चलता कुछ भी नहीं जानता, तो वो गलत थी। हारिस ने कहा था वो माला को माला से ज्यादा जानता है, और वो माला की नस नस से वाकिफ था। जो बात माला की जुबान पर होती थी वो हारिस के दिमाग में होती थी। वो इसे बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे माला की बातों पर गुस्सा नहीं आया, मगर तकलीफ जरूर हुई। माला अपने कमरे में बैठी थी, और साथ ही उसकी नई रूममेट सबा थी। चूंकि फरियाल की स्टडी कंप्लीट हो गई थी, इसलिए वो वापस जा चुकी थी। फरियाल के वापस जाने के बाद यह लड़की उसके रूम में शिफ्ट हो गई थी। कमरे के दरवाजे तक दस्तक हुई। माला ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने ही वार्डन खड़ी थी। उन्होंने एक शॉपिंग बैग माला की तरफ बढ़ाया। मिस माला, यह आपके लिए रिसेप्शन पर आया है। माला ने उलझन से इस बैग को देखा, फिर खामोशी से पकड़ लिया और दरवाज़ा बंद किया। वो वापस बेड तक आई और इसके अंदर झांक कर देखा, और अंदर मौजूद चीज़ देखकर माला साकत रह गई। अंदर उसकी वो डायरी पड़ी थी जो हवेली में उसके कमरे में रह गई थी। उसने हैरानी से उस डायरी को निकाला, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे अपनी ये डायरी बहुत अजीज थी। माला ने डायरी खोली, मगर डायरी की अंदरूनी हालत देखकर वो बहुत हैरान हुई। उसने ये डायरी हाफ से भी कम लिखी थी, मगर इस वक्त वो फुल लिखी हुई थी। माला ने आधे सिफात से अगला हिस्सा देखा, जहाँ हारिस की खूबसूरत हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी दुल्हन बनो। मेरी ख्वाहिश थी मैं तुम्हारे साथ तवाफ़े काबा करता। मेरी ख्वाहिश थी हम निकाह के बाद शुक्राने के नफल अदा करते। मेरी ख्वाहिश थी जब मैं शाम को थक कर घर आऊँ तो मेरा सर दबाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे उसके साथ गुजारता।
میری خواہش تھی ہم ہمیشہ ساتھ رہتے، لیکن خواہشیں ہمیشہ دوری رہ جاتی ہیں، اور مالا کی ساری دنیا ساکت و جامد ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے ڈائری پر موجود وہ الفاظ دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں سے پانی کا ریلا بہہ نکلا۔ اس کا دل چاہا وہ داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس نے صفات آگے کرنے شروع کیے۔ ہر صفحے پر اس کی تصویر چسپاں کی گئی تھی، اس کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کی تصویریں۔ کہیں وہ رو رہی تھی، کہیں مسکرا رہی تھی، کہیں ہنس رہی تھی، کہیں غصے میں تھی، کہیں ناراض تھی، اور ایک تصویر تو اس کی سوئی ہوئی بیوی کی تھی۔ ہر تصویر کے نیچے صرف ایک ہی بات لکھی تھی، تم میرا عشق، اور آنسو ابل ابل کر مالا کے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اس نے ڈائری کو بند کیے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کی ہچکیاں اونچی ہونے لگی۔ اسے اپنا دل آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ فیصلہ کرنا اب آسان ہونے لگا تھا۔ کافی دیر رو رو کر اپنا غبار نکال کر اس نے نظر اس شاپنگ بیگ میں ڈالی جہاں کوئی کاغذ پڑا تھا۔ مالا نے وہ باہر نکالا، اس میں کچھ لفظ درج تھے۔ میں 4 دن تک کراچی میں ہوں، مجھے کال کر سکتی ہو۔ میں نہیں کر سکتا، مجبور ہوں۔ تمہاری اجازت درکار ہے جو تم دو گی نہیں۔ اگر دل چاہے تو مجھ سے ملنے آ سکتی ہو، میں منتظر رہوں گا۔ اور سطر کے آخر میں ہوٹل کا نام اور رول نمبر درج تھا۔ مالا نے فوراً اپنے آنسو صاف کیا اور اٹھ کر ڈائری کو سنبھال کر اپنی کبرٹ میں رکھ لیا۔ پھر واش روم میں جا کر اپنا چہرہ دھویا۔ آنکھیں جلن سے بھر گئی تھی۔ وہ باہر نکلی تو صبا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ صبا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مالا؟ کچھ منٹ بعد اس نے مالا کو مخاطب کیا۔ ہاں؟ مالا چونک کر ہوش میں آئی۔ وہ ہینڈسم نوجوان کون تھا؟ مالا نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کون؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ ارے وہی جو آج یونیورسٹی میں ہمارے سامنے آیا تھا جب تم نے مجھے کلاس میں بھیج دیا تھا۔ کون تھا وہ؟ مالا نے ایک سنجیدہ سی نظر صبا پر ڈالی۔ کیوں، تمہیں کیوں جاننا ہے؟ نہ جانے کیوں مگر مالا کے اندر غصے کا بہت تیز ابال آیا تھا۔ ہائے یار، کیا بتاؤں، وہ اتنا خوبصورت تھا، ہینڈسم، دلکش، خوبرو، کہ ایک نظر میں ہی میرا اس پر دل آ گیا۔ مالا کو لگا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں دبوچ رہا ہو۔ وہ شریف نگاہوں سے مسکرا رہی تھی۔ پھر اپنے بیڈ سے اٹھ کر وہ مالا کے سامنے اس کے بیڈ پر بیٹھی۔ مالا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مالا یار، میری سیٹنگ کروا دو نا۔ قسم سے اس کی وہ خوبصورت سرمئی آنکھیں تو میرے دل میں نقش ہو گئی ہے۔ صبا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ مالا کی آنکھوں میں غصے سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ ویسے مالا، تمہارے پاس اس کا نمبر تو ہوگا نا؟ جیسے وہ تم سے مخاطب تھا، ضرور تمہارا کوئی جاننے والا ہی ہوگا نا؟ مالا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ بس ایک ہنگارہ ہی بر سکی۔ صبا کی تو بانچیں کھل اٹھی۔ ہائے، مجھے دے دو نا اس کا نمبر پلیز۔ اس نے دوبارہ مالا کے ہاتھ پکڑے اور اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مالا کو ایک ہی پل میں اس لڑکی سے نفرت سی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ صبا کے ہاتھوں سے نکال لیے اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جانب صبا کو کچھ یاد آیا۔ یار، وہ سنگل تو ہے نا؟ مالا کا سر فوراً نفی میں ہلا اور صبا کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ ہائے، سارے ارمان توڑ دیے۔ اچھا، تو میرڈ ہے؟ مالا نے ہاں میں سر ہلایا۔ صبا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے پٹا لوں گی، تم نمبر تو دو۔ مالا نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا جو زبردستی اس کی دوست بن گئی تھی۔ اچھا، اور کیسے پٹاؤ گی؟ مالا نے برخستی سے سوال کیا۔ وہ رازدانہ انداز میں مالا کی طرف جھکی۔ اس کو بیوی کے خلاف کر دو گی؟ ہا ہا ہا۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ مالا کے چہرے پر اب سخت تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ مگر تمہیں کیا پتا ان کی بیوی کون ہے؟ مالا نے تیز لہجے میں سوال کیا، مگر وہ مالا کے لہجے سے بے خبر اپنی ہی رو میں بول رہی تھی۔ ہاں، اس کے لیے تم ہو نا، تم مجھے بتاؤ ان کی بیوی کون ہے، کیا نام ہے؟ مالا کے چہرے پر ایک انجانہ سا اطمینان آیا۔ مالا شاہ۔ اور صبا نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ ارے، تمہارا نام نہیں پوچھ رہی، اس ہینڈسم کی بیوی کا نام پوچھ رہی ہوں۔ اسے مالا کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ مالا پرسکون ہو کر ٹیک لگائے بیٹھی۔ ان کی بیوی کا نام ہی بتا رہی ہوں، مسز مالا ہارشا۔ وہ اس وقت بہت مطمئن لگ رہی تھی اور صبا کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ اس نے بے یقینی اور پٹی پٹی نگاہوں سے مالا کا چہرہ دیکھا۔ مالا کے چہرے کے سارے تاثر غائب تھے۔ تم؟ وہ کچھ بول نہ پائی۔ شوہر ہیں وہ میرے، مالا نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا، اور صبا کے چہرے کا ایک رنگ آیا ایک گیا۔ مالا نے کچھ کہے بنا اسے خاموشی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مالا کے اندر غصے کا ابال اب تک موجود تھا۔ نے فخر سے اس نے آج پہلی بار خود کو مالا حارث کہا تھا۔ فیصلہ کرنے میں آسانی ہونے لگی تھی۔ وہ کیوں ان ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹے جو اس نے کیے ہی نہیں؟ وہ کیوں حارث کو سزا دے جو اس سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا؟ مالا فیصلہ کر چکی تھی۔ صبا نے کچھ کہنے کو لب کھولے
मगर माला ने हाथ के इशारे से रोक दिया। प्लीज जाओ यहाँ से, वो दबा दबा सा चिल्लाई। और सबों खामोशी से उठकर अपने बेड पर आकर बैठ गई। माला अपने बेड पर लेट गई, सर पर कंबल ताने। आज वो बहुत पुरसकून थी और नींद की वादियों में उतर गई। और सबा ने अफसोस से माला को देखा। क्या ज़रूरत थी इतनी बकवास की, दोस्त को नाराज़ कर दिया। 2 दिन मजीद गुजर गए थे। माला इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थी और हारिस के लिए कोई गिफ्ट देख रही थी, और ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। सबसे पहले वो वॉश शॉप पर आई और अपनी पसंद की खूबसूरत मेन वॉच हारिस के लिए पैक करवाई। उसके बाद वो परफ्यूम की शॉप पर आई और हारिस का फेवरेट परफ्यूम पैक करवाया। वो अपना रिश्ता ठीक करना चाहती थी, उसे अपने इस खूबसूरत रिश्ते को संवारना था। परफ्यूम लेने के बाद वो कपड़ों की शॉप पर आ गई। उसे हारिस की शर्ट का साइज पता था, इसे अपनी पसंद से कुछ कपड़े उसके लिए पसंद किए और उन्हें पैक करवाया। काला बुर्का पहने नकाब किए वो 2 सालों बाद दिल से खुश हुई थी। उस दिन के बाद उसने हारिस से कोई बात या राब्ता नहीं किया। उसका इरादा हारिस को सरप्राइज देने का था। वो सारी शॉपिंग के बाद माल के फर्स्ट फ्लोर पर आई, जब अचानक उसने कुछ फासले पर किसी को खड़े देखा। उसे वहम हुआ वो हारिस था। वो हारिस को लोगों के मजबे में भी पहचान सकती थी। माला उसकी तरफ कदम लेने लगी। उसके सामने कोई लड़की खड़ी थी, मगर माला उसका चेहरा वादे तौर पर ना देख सकी। मगर जैसे ही वो हारिस के कुछ करीब गई तो इस लड़की का चेहरा वादे हुआ। वो समरा थी, डॉक्टर समरा। और माला ये बात अच्छे से जानती थी कि डॉक्टर समरा एक वक्त में हारिस पर दिलो जान से फिदा थी, मगर हारिस ने इसे रिजेक्ट किए माला से निकाह कर लिया था, क्योंकि डॉक्टर समरा का किरदार ठीक नहीं था। वो हर अमीर और खूबसूरत शख्स को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। वह बहुत घटिया थी, जो वक्त रहते हारिस जान गया था। उसका गम आज तक डॉक्टर समरा के वजूद में शरारों की मान फूट रहा था। माला के अंदर आग सी जलने लगी। वो दोनों बात कर रहे थे और इनकी बातों की आवाज़ माला के कानों तक आ रही थी। माला खामोशी से हारिस के कुछ पीछे ही खड़ी हो गई, इस तरह के वो दोनों उसे देख न सके। हारिस सेमिनार के लिए ऑडिटोरियम आया था। यहाँ डॉक्टर समरा भी मौजूद थी। 2 साल बाद वो दोबारा उसके सामने आई थी, मगर हारिस ने उसे एक नज़र भी देखना गवारा नहीं किया। हारिस खामोशी से सेमिनार अटेंड किए बाहर निकल आया। जब समरा उसके सामने आ गई, कैसे हैं डॉक्टर हारिस? उसने मुस्कुराकर सवाल पूछा। हारिस के अंदर गुस्से का उबाल तेज हुआ। उसने समरा को इग्नोर किया, आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर समरा उसके सामने आ गई और उसकी कोशिश नाकाम बना दी। हारिस ने इसे गुस्से से बोला, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तो बस हाल चाल ही पूछ रही थी। माला पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। मुझे ना तुम जैसी बेहया औरत से बात करने का कोई शौक है ना ज़रूरत। हारिस सर्द लहजे में पुकारा। समरा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, और अपनी बीवी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो पता चला है वो तुम्हें छोड़कर भाग गई। ज़रूर किसी आशिक के साथ भाग गई होगी। हारिस की ग्रे आंखें खून छलकाने लगी। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। मेरी बीवी के किरदार पर एक भी लफ्ज़ बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर 100 कदम आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाया, अरे क्यों, बुरा लग गया? माला आगे बढ़ी और पीछे से जाकर अपना हाथ बढ़ाकर हारिस का हाथ पकड़ लिया। हारिस ने बेयकीनी से अपना चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो सर्द नजरों से समरा को घूर रही थी। माला को देखकर समरा की आंखें पटी की पटी रह गई। माला ने एक नज़र हारिस को देखा। आपने इतनी देर लगा दी? देखिए मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली। आपका सेमिनार कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया? माला ने अपने शॉपिंग बैग उससे दिखाए और बहुत बेतकल्लुफी से हारिस के बाजू के गिर्द अपना हाथ लपेटा। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। हारिस तो अब तक उसकी माल में मौजूदगी से बेयकीन था। ऊपर से उसकी बात पर तो वो फटी फटी निगाहों से देखने लगा। अच्छा चले अब लंच करते हैं, शॉपिंग करके मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने मुस्कुराकर हारिस की शर्ट पर नादीदा गर्द जारी। आकर उसे डॉक्टर समरा को यह साबित भी तो करना था कि वो अब हारिस को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हारिस और माला दोनों ही जानते थे कि माला को बदनाम करने में सिर्फ इस लड़की का हाथ नहीं था, उसके साथ ही डॉक्टर समरा भी मिली हुई थी, क्योंकि इसे तो हर हाल में डॉक्टर हारिस को हासिल करना था। मगर इस वाक़े के बाद हारिस ने डॉक्टर समरा को भी कभी नहीं देखा, क्योंकि वो निकाह करने के बाद ही साबित कर चुका था उसे सिर्फ माला में दिलचस्पी है, दूसरी किसी औरत में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हारिस दिल खोल कर मुस्कुराया था। सॉरी बेगम, सेमिनार में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। चलो फूड कोर्ट चलते हैं। और हारिस अपने अजीम नरम और मोहब्बत भरे अंदाज में माला से बात करता उसका हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। माला रुकी 1 मिनट के लिए और इसका हाथ छोड़ा। मेरा नाम मिसेज माला हारिशा है। आइंदा मेरे बारे में बकवास करने से पहले मेरा नाम याद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
اور یہ میں آخری بار کہہ رہی ہے۔ انگلی اٹھائے اس نے ڈاکٹر سما کو وارن کیا۔ وہ واپس پلٹی اور حارث کے بازو کو اپنے ہاتھ میں پکڑے چل پڑی۔ پیچھے سمرا کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ حارث نے چیئر کھینچی، وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ حارث بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا لوگی؟ اس نے مسکرا کر محبت سے پوچھا۔ 2 بریانی کی پلیٹ، ایک آپ کی ایک میری اور 2 اسٹرابیری شیک۔ آپ کے والا گلاس بھی میرا ہوگا۔ وہ اس وقت فرمائش کرتی 5 سال پرانی مالا لگ رہی تھی۔ حارث نے ویٹر کو آرڈر دیا اور پھر محبت سے اپنی کوہنی ٹیبل پر ٹکائے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی ٹھوڑی پر رکھے مالا کو دیکھنے لگا۔ ویسے ہواؤں نے اپنا رخ کیسے بدلا، یہ جان سکتا ہوں؟ حارث اس کے بدلے رویے کو جاننا چاہتا تھا۔ مالا نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا، پھر اسے اپنی ہر سوچ بتانے لگی کہ پچھلے 2 سال سے وہ کس کیفیت کا شکار تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ حارث کے ساتھ رہے گی تو سارے حارث کی بیوی کو بدنام کہیں گے، بد کردار کہیں گے، اور وہ حارث کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حارث مرد ہے، اور کبھی نہ کبھی مرد کا دل ایسی عورت سے بڑھ ہی جاتا ہے جس پر بد کرداری اور بدنامی کا ٹیگ لگ گیا ہو، مگر وہ غلط تھی۔ حارث اس کی توقع کے برعکس نکلا تھا۔ حارث نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر عشق سچا ہو تو انسان صبر تک کر لیتا ہے، انتظار کر لیتا ہے۔ انتظار محبت میں ہی کیا جاتا ہے۔ اگر انسان انتظار نہ کر سکے تو پھر مطلب وہ محبت ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کیونکہ اب میں سو چکی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اس لیے شاپنگ مال آئی تھی آپ کے لیے کچھ گفٹ خریدنے۔ جب میں نے ڈاکٹر سمرا کو آپ سے بات کرتے دیکھا، اسے بتانا بھی تو ضروری تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بول کر خاموش ہوئی۔ حارث سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مالا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو بہت سنجیدہ تھا۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے سب خراب ہوا، میری غلطی شاید معافی کے قابل نہیں، مگر میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں، سب کچھ بھول کر نئی شروعات کے لیے۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ حارث نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں پتہ ہے مالا، میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ تم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تم مجھ سے اس حد تک عشق کرتی ہو کہ تم نے خود کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ تمہارا ساتھ مجھے لوگوں کے سامنے ایمبیرس کرے گا۔ مالا نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا اور حارث کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے پگلی، تو مجھے 23 سالوں سے سمجھ نہ سکی کہ میں کیسا ہوں؟ مالا کا سر میکانی کے انداز میں نہ ہلا۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں، سب پرانی باتیں بھول جاؤ۔ میں نہ تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا، نہ کبھی چھوڑوں گا، اور لوگوں کے منہ بند کروانے مجھے اچھے سے آتے ہیں۔ اس نے مالا کا ہاتھ حفیظت سے چہرے کے پاس کیا اور اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ وہ بلش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت چمک ابھری تھی۔ ان کا کھانا آ گیا تھا۔ حارث نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، ابھی کچھ دیر پہلے تم اظہار اور عشق کی کوئی بات کر رہی تھی، اس نے شرارت سے کہتے مالا کو تنگ کیا۔ مالا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں۔ مالا نے فوراً بات کو ختم کر دیا۔ حارث کچھ افسردہ سا ہوا۔ اچھا، شاید آپ کے کان بج رہے تھے۔ مالا نے بھی تنگ کرنے کا بدلہ لیا۔ حارث کھل کر مسکرا اٹھا۔ اچھا بیگم، اب مجھے آپ کو کال کرنے کی اجازت ہے؟ اس کی مسکراتی آواز پر مالا کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ سوچ کر بتاؤں گی ڈیئر ہسبینڈ۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش تھی، اور اسے خوش دیکھ کر حارث بھی خوش ہو گیا تھا۔ اسے اپنے آس پاس سب کچھ مکمل محسوس ہو رہا تھا۔ یہ من پسند شخص بھی کتنا خاص ہوتا ہے، اس کا ساتھ آپ کا سارا موڈ خوشگوار کر دیتا ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا تو حارث بل پے کرتا ہوا اٹھا، پھر مالا کا ہاتھ پکڑے وہ جیولری شاپ میں آ گئے۔ حارث کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہی جانے۔ مالا خاموشی سے اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ حارث نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گئی۔ وہ سیلز مین سے کوئی بات کر رہا تھا۔ مالا نے ایک نظر اسے سر تا پیر دیکھا۔ اس وقت بلیک کلر کی ٹی شرٹ میں تھا، بازو کے کلمز فولڈ کوہنیوں سے کچھ نیچے تک کیے تھے، ساتھ ڈارک بلیو کلر کی جینس میں تھا، پاؤں جوگرز میں مقید تھے۔ بات کرنے کے بعد وہ مالا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب سیلز مین ان کے سامنے بہت ساری انگوٹھیاں رکھ رہا تھا۔ ان میں سے جو بھی تمہیں پسند آ رہی ہے نکال لو، اس نے سنجیدگی سے مالا کو حکم دیا۔ مالا کچھ الجھی، مگر کیوں؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ پسند تو کرو پھر بتاتا ہوں۔ اس نے مالا کا دھیان انگوٹھی کی طرف کروایا۔ مالا بھی تجسس سے ساری انگوٹھیاں دیکھنے لگی، پھر ایک انگوٹھی پر اس کی نگاہ ٹھہر سی گئی۔ اس سے پہلے وہ انگوٹھی نکالتی اس کے دماغ میں کوئی خیال آیا۔ آپ پسند کریں نا مجھے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بظاہر بیزاری سے کہا، لیکن اندر سے وہ حارث کی پسند کی انگوٹھی دیکھنا چاہتی تھی۔ حارث جیسے اس کی چالاکی سمجھ گیا۔
پھر اس نے وہی انگوٹھی اٹھائی جس پر مالا کا دل لایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت انگوٹھی تھی جس پر انفینٹی کا سائن بنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا لامحدود۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لامحدود عشق کرتے تھے۔ حارث کی پسند پر مالا حیران رہ گئی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ وائٹ گولڈ کی رنگ تھی جس پر ایک ننھا سا ہیرا لگا ہوا تھا اور دوسرا سیسا سادہ تھا، خالی۔ حارث نے وہ انگوٹھی پیک کروائی اور پھر مالا کے لیے پینڈنٹ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے وائٹ گولڈ کا ایک پینڈنٹ لیا جس میں ایم اور ایچ لٹک رہا تھا، دل کی صورت۔ ایک حصے میں ایچ لکھا تو دوسرے حصے میں ایم۔ ایم کا مطلب تھا مالا اور ایچ کا مطلب تھا حارث۔ پھر وہ دونوں چیزیں لے کر حارث نے پیمنٹ کی اور مالا کا ہاتھ پکڑ کر وہ مال سے باہر نکل گئے۔ وہ حارث کے ساتھ اس کی گاڑی تک آئی۔ حارث نے اسے گاڑی میں بٹھایا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مالا نے سوال کیا۔ حارث گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ حارث نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنا دھیان ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کیا۔ سرپرائز ہے، چل کر خود ہی دیکھ لینا۔ مالا کچھ الجھی، خوش بھی ہوئی اور پھر وہ پرسکون ہو کر ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں حارث اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ منزل کا انتظار کرنے لگی۔ حارث نے گاڑی ساحل سمندر پر پارک کی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ عصر کا وقت تھا۔ ساحل سمندر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ گاڑی سے اترتی سمندر کی جانب بڑھنے لگی۔ آس پاس ہر منظر وہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مالا کے لفظ ستائش میں ڈلے۔ حارث کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ مالا، منزل خوبصورت نہیں ہوتی، آپ کا ہم سفر اور اس کا ساتھ خوبصورت ہو تو سب کچھ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اور مالا کتنے ہی پہر ساکت کھڑی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ جوتے وہ پہلے ہی اپنی گاڑی میں اتار کر آ گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا اور اپنی جینز کو ٹخنوں تک موڑ لیا۔ چلو پانی میں چلتے ہیں۔ اور مالا کا سر فوراً نہ میں ہلا تھا۔ حارث نے اسے گور کر دیکھا۔ فکر مت کرو، پگھل نہیں جاؤ گی، اور اگر کچھ ہوا تو تمہارا یہ ڈاکٹر شوہر ہے نا، سب کچھ سنبھالے گا۔ حارث نے شرارت سے یہ کہتے اپنی آنکھ پھینکی۔ مالا نے اسے خودکی سے گورا، جو اس کا ہاتھ پکڑے اب سمندر کے پانی میں اٹھتی لہروں کے درمیان چل رہا تھا۔ مالا کا برقع ٹخنوں تک پانی نہیں بھیگ گیا۔ اس نے مضبوطی سے حارث کا بازو پکڑ لیا تھا۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا۔ حارث کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ مالا کی طرف مڑا، پھر اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اسے اٹھا کر اوپر کیا۔ مالا زمین سے 1 فٹ اوپر اٹھ گئی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے حارث کو گورا، جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مالا نے جلدی سے اس کی شرٹ کو کندھوں سے تھام لیا اور حارث نے اسے اٹھا کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ ساتھ وہ خود بھی گھوم رہا تھا۔ مالا سارا ڈر بھول کر کھلکھلا کر ہنستی۔ وہ سالوں بعد شاید بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ خدا نے آزمائشوں کا بہت خوبصورت صلہ عطا کیا تھا۔ بس کریں، چکر آ رہے ہیں۔ مالا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ حارث نے اسے آہستگی سے نیچے اتار دیا۔ اسے ہلکے ہلکے چکر آنے لگے تھے۔ اسے شک تھا وہ لڑکھڑا کر گر نہ جائے، اس لیے حارث کے سینے سے لگ گئی اور حارث کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مالا کو اپنی کمر کے گرد حارث کا ہاتھ محسوس ہوا تو جیسے ہوش میں آئی اور ذرا سا حارث سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر کوشش ہی کر پائی، دور نہ ہو سکی۔ حارث مسکرا کر سورج کو دیکھ رہا تھا جو اب غروب ہونے کے آخری مرحلے پر تھا۔ ہر طرف لال روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حارث جانتا تھا جس طرح یہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس طرح اس کی ساری پریشانیاں اور سارا دکھ بھی غروب ہونے والا ہے۔ اب اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ مالا نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرتے مالا کو ایک ہی بات سنائی دے رہی تھی، یہ حارث شاہ صرف تمہارا ہے مالا۔ اور مالا کو سالوں بعد سکون محسوس ہونے لگا۔ حارث کے سینے میں کسی نے سالوں بعد ٹھنڈک اتاری تھی یا سکون، مگر یہ وقت اور جذبہ بہت خوبصورت تھا۔ ان دونوں کا دل چاہا وقت یہیں رک جائے۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی مالا؟ حارث کو جیسے یہ سوال اب یاد آیا تھا۔ مالا دکھی سا مسکرائی تھی۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر محبت کا احساس اس دن ہوا تھا جب آپ میرے محافظ بن کر سارے خاندان کے سامنے کھڑے تھے اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے اور کہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسے وہ دن یاد آیا جس دن حارث نے اس سے نکاح کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ کوئی بھی زبردستی سے حویلی سے باہر نہیں نکال سکتا، اور حارث کی آنکھوں کے سامنے کچھ سالوں پہلے کا وہ دن گما۔ وہ دن یاد آتے ہی حارث کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حارث نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار بنایا اور اس کے حجاب سے ڈھکے سر پر لب رکھے۔ مالا حیا سے کچھ سمٹی۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، واپس چلتے ہیں۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ ہاں، واقعی بہت وقت ہو گیا ہے۔
चलो माला वापस चलते हैं। माला पुरसकून हो गई, मगर हारिस की अगली बात पर वो मुस्कुरा भी न सकी। चलो वापस चलते हैं हवेली, अपने घर, वहाँ मेरा कमरा तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। माला हारिस से कुछ दूर हुई। अगले माह मेरे पेपर हैं, इससे पहले कैसे जा सकती हूँ? उसने वह मुश्किल अपना लहजा नॉर्मल रखा। हारिस ने समझने वाले अंदाज में सर को जंबिश दी। फिर जैसे कुछ याद आया, लो, सबसे अहम चीज़ तो मैं भूल ही गया। सर पर हाथ मारते उसने पॉकेट से वो रिंग केस निकाला। फिर माला का हाथ पकड़कर वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। माला पहली बार खुलकर मुस्कुराई थी। माला के सवाल पर हारिस के चेहरे पर दुखी सी मुस्कान आई, और बहुत सारे मंजर थे जो निगाहों के सामने घूमे। मोहब्बत का तो पता नहीं चला। शायद तब जब तुम्हें चोट लग गई थी और पट्टी करवाते वक्त तुम बहुत ज़्यादा रोई थी। ये शायद तब जब मैं तुम्हारे लिए वो झुमके लाया था। ये शायद जब जब तुम्हारे बाबा ने कहा था कि तुम्हें हवेली से बाहर निकाल दो। शायद जब तुम्हें बदकिरदार कहा गया, तब दिल में बहुत दर्द उठा था। ये शायद तब जब मैं तुम्हारे साथ होता था, और शायद तब जब तुम्हें पहली बार देखा था। और आखिरी बात पर माला ने बेयकीनी से हारिस को देखा। उसे लगा शायद वो अगला सांस न ले सके। पहली नज़र, मतलब जब वो बहुत छोटी थी। माला की आंखों में उभरती हैरानी देखकर हारिस ने महज कंधे उचकाए, और माला का सुकून टूटा। उसे समझ न आई कोई भैया कितना खूबसूरत और खुश कैसे हो सकता है। अगर जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो वो सारी जिंदगी उस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। अब हारिस उसका हाथ पकड़े वापस गाड़ी तक जा रहा था, और माला बस उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। कभी भी खुद को और खुद से जुड़े रिश्तों को नाकर्दा गुनाहों की सजा नहीं देनी चाहिए। माला अगर यहाँ से कहीं दूर चली जाती तो शायद फिर जिंदा तो रहती, मगर बेजान जिस्म की तरह। उसने वक्त रहते खुद को और हारिस को टूटने से बचा लिया। गाड़ी हॉस्टल के सामने आकर रुक चुकी थी। माला गाड़ी से बाहर निकली। हारिस भी दूसरी साइड से बाहर निकला। माला ने एक नज़र गाड़ी में रखे शॉपिंग बैग की तरफ देखा। वो सब मैं आपके लिए लाई थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब मैं चलती हूँ। इससे पहले वो दूर जाती हारिस ने उसकी कलाई पकड़ ली। माला ने मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखा। ये तुम हर वक्त घोड़े पर क्यों सवार रहती हो? हारिस की बात पर माला कुछ खुजल सी गई। फिर नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बामुश्किल मुस्कुरा सकी। वो माला के 2 कदम नजदीक आया। माला दम साधे उसे अपने इतने करीब खड़ा देखती रह गई। वो इसके बहुत पास खड़ा था कि उसके करोम की महक माला के हवासों पर छाई। दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। तुम मेरे साथ खुश हो? हारिस के सवाल पर माला भी साख्ता हंस पड़ी थी। हारिस भी मुस्कुरा उठा। फिर उसने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। हारिस ने अपनी जेब से वो झुमके बाहर निकाले, फिर माला के हाथ पर रखे। तुम्हारे पेपर्स खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और इस दिन तुम ये पहनना। झुमके देखते हुए माला एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसे अपनी कही गई बात याद आई तो उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। हारिस ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव दिया, फिर उसे नरमी से छोड़ दिया। माला मुस्कुराकर पलटी। फिर उस पर आखिरी नज़र डालकर वो हॉस्टल में चली गई। हारिस उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अंदर गायब नहीं हो गई। फिर वो सर झटक कर मुस्कुराया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की, और अपना रुख वापस होटल की जानिब मोड़ लिया। वो कमरे में दाखिल हुई तो सबा विंडो के पास खड़ी थी। माला के चेहरे पर आज अनोखी सी मुस्कुराहट थी। माला कबर्ड की जानिब बढ़ी और अपने लिए एक ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। समा की नज़र नीचे इस जगह थी जहाँ कुछ देर पहले माला और हारिस खड़े थे, हाथों में हाथ लिए, और वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। सबा ने एक नज़र दूर यूनिवर्सिटी के गेट पर डाली जो इनकी विंडो से नजर आ रहा था। अब हारिस की गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर जा रही थी। सबा कितनी ही देर वहां खड़ी उस खाली जगह को देखती रह गई जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों खड़े थे। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसका सकूत टूटा। माला फ्रेश होती वॉशरूम से बाहर निकल गई थी। उसका बुर्का और कपड़े पानी में भीग गए थे। सबा ने कुछ हिचकिचाते हुए बात का आगाज करना चाहा। माला, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? माला जो अपनी बाजू की आस्तीन ठीक कर रही थी, उसके हाथ रुके। उसने शम्मे से मुड़कर सबा को देखा। किस बात की माफ़ी? उसने सर्द और अजनबी लहजे में सवाल किया। ले यार, वही, वो मैं तो बस बकवास कर रही थी, वरना आई स्वेयर मेरा ऐसा कोई जहन नहीं था ना है। माला नहीं मुस्कुराते अस्मात ने सर हिलाया। अच्छी बात है कि तुम सिर्फ बकवास कर रही थी, वरना मैं अपने शौहर पर बुरी नज़र डालने वालों को माफ़ नहीं करती। उसके बाद सुनती ही सबा मुस्कुराई, और माला विंडो के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। सिर्फ 1 महीना, इसके बाद वो हमेशा के लिए हारिस की हो जाएगी। वो जानती थी इस बार जब वो वापस गाँव जाएगी तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। इस बार वो हारिस शाह की बीवी की हैसियत से जाएगी। सब कुछ ठीक हो गया होगा। उसके वालिदैन उससे नाराज थे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे 1 महीने बाद अब वो वापस गाँव जा रही थी।
उसने एक नज़र चेहरा मोड़े हारिस को देखा, जो खामोशी और संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। उसे देखते ही माला के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। वो अपने चेहरे पर माला की नज़रों की तपिश महसूस कर सकता था। उसने एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए दूसरे हाथ से माला का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर इसका हाथ लबों से लगा लिया और माला न चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो, तुम मेरा इश्क हो माला हारिस शाह। वो सरगोशी कर गया था, जिसके बाद माला की खिलखिलाहट थी जो सारी गाड़ी में गूंज रही थी। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जो औरत को समझे, औरत पर अपनी हाकमियत और अपनी मर्जी न जाने। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो इसे वक्त दें, उसे एक पर्सनल स्पेस दें। किसी पर भी अपनी मर्जी थोपना इंसानियत नहीं है। ना ही हम किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर रख सकते हैं। सामने वाले को उसकी मर्जी पर छोड़ दें। और असली मर्द वो होता है जो मोहब्बत इश्क में सब्र और इंतज़ार करना सीख जाए। बिल्कुल वैसे ही हारिस शाह ने भी साबित कर दिया कि वो असली मर्द था।